Salam sejahtera dan salam sayang kepada anda semua yang kini sedang menonton Suara Wanita bersama dengan saya, Maria Suji. Seperti biasa, Suara Wanita akan bermain setiap hari Selasa pukul 9.30 pagi. Jadi topik kita hari ini cukup menarik kerana buat pertama kalinya Maria akan menemu bual seorang yang telah mencuburi bidang sukan dari umurnya 12 tahun dan kini telah umurnya 17 tahun, jadi kita dah tahu dari kecil dia dah kuat. Jadi bersama dengan Maria kali ini seorang wanita yang sangat kuat. Maria sekarang ni sangat teruja, okey. Dia telah mencuburi bidang gusti lengan dari umur 12 tahun iaitu Abigail Kizingning. Mungkin Hai. Abigail boleh memperkenalkan diri sedikit kepada penonton? Tentang gusti lengan. Tentang gusti lengan, apa yang Abigail buat sekarang, masih belajar dekat mana? Saya masih study because 17 I was studying at Batu Lintang, SMK Batu Lintang. SMK Batu Lintang. Abigail sudah bermula dari umur 12 tahun. Waktu tu adakah Abigail saja-saja ke nak ikut ataupun didorong oleh parents ke macam mana? Very supported by bapa saya. Ya, bila umur 12 actually a little bit forced into this, but everything went well. So Waktu tu pertandingan ke macam mana ataupun ada macam pesta ke, ada pertandingan gusti lengan baru Abigail join ataupun sekadar suka-suka saja? masa tu ada competition ini adalah first time bapa saya organize competition your father yang organize. Ya, dia yang organize. Jadi dia mau saya try lah. So I enter but kalah teruk because Kalah teruk. kalah teruk. Memang minat ke waktu dah mencuburi tu ke macam mana? Ke rasa nak menangis sebenarnya? I don't know what is going on tapi saya cuma pergi je sebab nanti Bagaimana Abigail boleh teruskan? Sebab bapa saya sangat support and kita ada okay, gym sendiri, okay. so just go there every day train. Mungkin ada penonton di luar sana nak tahu pencapaian yang paling terbaik. Pencapaian yang paling terbaik ialah when I'm at Poland, itu Poland. ya, World Championship Poland international punya IFA. Waktu tu umur berapa dan waktu tu mewakili Malaysia? Ya, mewakili Malaysia masa tu saya umur 15. Wow, 15 tahun dah wakil Malaysia. So maksudnya sekarang ni dekat Malaysia yang paling kuat ni adalah Abigail lah ni. Yeah. Macam mana diet dan rutin harian pemakanan Abigail? Not really limited but coach saya akan cakap selalunya kita makan chicken saja actually. Chicken. Yes. Dia rebus macam orang ke macam orang yang selalu main gym tu, kita tengok mereka rebus ke macam mana Abigail? Tak boring macam tu lah. Just chicken and rice, that's enough. Chicken and jadi tak kisah dia masak apa ke macam mana ke? Ya, tapi not fried lah. Siapakah coach Abigail sekarang ni? Coach saya sekarang bernama Dominic Johnny. Dominic Johnny. Dia seorang memang gusti lengan yang Abigail memang mula-mula berkecimpung memang bersama dengan coach Abigail. Yeah, the first competition I actually met him there. Dia pun first time competition dekat Sarawak. Jadi kepada yang berminat untuk menjadi Abigail, so boleh pergi ke siapa nama dia tadi? Dominic Johnny. Dominic Johnny. Dia punya FB pun nama tu ke? Nanti orang type, okey? Okey. Ni mungkinlah ramai nak tahu kan. Abigail seorang wanita. Selalu kita tengok gusti lengan ni selalunya lelaki sahaja kan. Tapi wanita pun boleh ikut. Pernah ke diejek ke? Tapi Abigail jangan bagi tahu dulu, okey? Kita rehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.
kembali lagi menonton Suara Wanita bersama dengan saya, Maria Suji, bersama dengan Abigail. Okey, kita ke soalan seterusnya. Abigail, seorang wanita, selalu kita melihat Agusti Lengan ni selalunya lelaki yang banyak terlibat. Jadi Abigail sebagai seorang wanita pergi ke sekolah. Pernah tak kawan-kawan rasa macam takut dengan Abigail, rasa macam ejek ke macam, Abigail ni kuat, tak naklah kawan ke macam mana? Pernah tak pengalaman macam tu? They never eject saya because especially saya kuat. Dia orang selalunya takut tapi mereka tak macam tak mau kawan. Mereka mau kawan tapi mereka tengok dari jauh sebab takut. Takut kan? Jangan cari pasal dengan Abigail, okay? Sekali dia pump je kan. Saya budak baik. Tapi Abigail mewakili Malaysia, mesti dia jadi anak emas di sekolah tersebut. Sebut saja Abigail kan, dia macam emas di sekolah tersebut. Okey Abigail, mungkin ramai nak tahu bagaimana Abigail ni membahagikan masa sekolah, masa training. Macam mana Abigail? Tahun-tahun yang lepas saya pergi sekolah, lepas tu malam tengah hari saya rest and malam saya training. For like 6 days lah a week, and then now sebab saya SPM, so I have to my coach already give the jadual. Yeah, 3 days I can rest because I tuition. But maybe earlier memang macam tengah hari balik dari sekolah kita training loh. Jadi coach lah ni, atau jadual, atau macam mana training dia lah, atau Abigail sepenuhnya sekarang ni? Ya. Mungkin Abigail boleh kongsikan sedikit lah pencapaian dia. Mana tahu Abigail pernah merosot sikit tapi Abigail pandai mengatur masa. Mungkin ada yang pelajar di luar sana kadang-kadang tak boleh nak atur jadual kan. Kadang-kadang ada yang merosot, ada yang okey-okey je. Tips dari Abigail macam mana? I think the way he handle thing is very simple, so it's easy to follow. Tapi saya memang sangat chill punya lah orang, so I just ikut. I never really merosot. Kecuali bila bapak saya cakap, training 1 week every day kan, saya akan tapi Dominic coach saya akan cakap tak boleh hari-hari. Kalau you nak hari-hari ke kalau boleh? Tak mau. Tak nak lah. Bapak saya yang nak hari-hari tapi saya tak mau hari-hari. Okey, siapakah idola Abigail dalam membuat Gusti Lengan ni? Tadi Abigail ada kongsi tau, dia nak kongsi kepada penonton pula. Siapakah tu? Okey, siapa Abigail? This is a very embarrassing story. Ya, tak apa, kita kongsi lah. Okay, ada sikit panjang but okay, saya punya idola ialah lelaki dia dari Kazakhstan. Oh, Kazakhstan. Ya, nama dia bernama Kidirgali Ongabayev. Macam mana sebut? Kidirgali? Kidirgali. Okay. Pernah berjumpa ke macam mana ni? Ya, berjumpa banyak kali. Because my father organised a competition where the top 8 in the world, yang strongest top 8 akan datang just compete each other. Kenapa Abigail adore dia? Well, sebab dia sangat humble. He's very kind and he's very shy. Saya suka macam tu. Ni macam lain pula. Kita cakap siapa dia punya idola. Dia ni lain tau. Dia ni idola suka lah ni. Dia memang idola kan sebab dia yang paling kecil antara mereka semua. Tapi dia boleh beat a very big guy. I was very impressed by that. Okay, Abigail cakap tadi waktu dia baru berumur 12 tahun. Tapi ayah dia yang menyuruh Abigail untuk melibatkan diri dalam Gusti Lengan. Sebenarnya apakah hobi ataupun sukan yang diminati Abigail sebenar-benarnya? I don't really minat sukan, but if hobby, actually I minat drawing, which is completely opposite of sukan. I like drawing, watching comics, anime, stay in my room, never go out, but I'm here. Jadi stay in my room. Maksudnya Abigail ni seorang yang tidak bergaul. Tapi bila Maria duduk sebelah dia, Abigail sekarang ni, dia seorang yang sangat-sangat happening. Dia lovely, dia tak malu, dia sangat. Dari mula tadi Maria dah jumpa dengan dia, dia seorang yang banyak cakap, dia macam gila-gila sikit. Jadi tengok sekarang ni kita dah boleh tengok dah. Okey Abigail, pernah tak Abigail waktu mengikuti pertandingan Gusti Lengan ni
macam sakit jari ke, macam mana ke? Mungkin boleh kongsikan? Competition accident happen all the time. Yeah. And saya in that case, usually competition yang besar kan, saya selalunya habis competition I will have, you know, soreness, or sometimes one competition especially saya completely broke my tendon in my wrist. Okay. Yeah, and on competition kan, all I can hear is trrrr. Oh, lepas tu? And then I just calm down and I just cry because it hurts. Apa yang buat Abigail terus ikut pertandingan ni ataupun ikut sukan macam ni, sedangkan dah banyak kesakitan yang dilalui? Macam mana Abigail terus kuat untuk ikuti benda macam ni? My father support. Your father lah support semua ni. Yeah, my parents, they're very supportive, so I never thought about quitting. Yeah. Gusti lengan dia semuanya jari kan. Jadi mungkin pemakanan mereka ni lain, pemakanan untuk gym ni lain. Jadi mungkin Abigail boleh kongsikan kepada mereka apakah jenis-jenis latihan yang dilakukan oleh Abigail? Latihan, I think it's about like the some things are the same as like bodybuilding, which is like deadlift ataupun squat, lifting weights, tapi mostly focus on arm. Focus on arm. Yeah, tangan macam bicep, tricep. Oh, tricep. Jadi Abigail cakap tadi di semua lengan-lengan ni kan. Tapi kita fokus kepada lengan kanan lah kan Abigail? Oh, actually. Sebelah ni juga? Dada tangan pun boleh. Oh, tapi Abigail more to right. More to right. Pernah lawan sebelah kiri jugalah? Boleh ya. Boleh lah, tapi yang ni lebih strength kan? Yes. Lepas ni mungkin kami dua, saya nak cubalah lawan dengan dia. Mungkin patah jari ke, mungkin kita tak sambung episod ni. Tak adalah. Okay, kita kembali terus to be lagi. Continue. Okay. Lepas ni kita dua nak lawan jari dulu. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Hello, hi. Hi balik, okay? Okay, kita teruskan memberi soalan kepada Abigail. Okay, Abigail, gusti lengan menunjukkan kekuatan seseorang. Jadi, Abigail seorang wanita. Adakah Abigail sendiri mempunyai ataupun melibatkan diri dalam bidang sukan, lagi-lagi kekuatan macam ni? Adakah ia sesuatu yang menunjukkan kepada mereka, terutama lelaki, bahawa wanita ni pun kuat, bukan lelaki sahaja? Ataupun sukan ini kita terlibat kerana minat? Ke macam mana Abigail? Pendapat Abigail sendiri? Saya actually start slowly minat lah. Tapi sometimes kan I feel proud when every time my father like, oh maybe you try with this guy and I beat the guy, I feel proud. Because selalunya lelaki tu macam tak kuat, tapi they give their all. They like memang mau menang punya. And I'm like Okay. So sekarang ni Abigail rasa macam saya pun kuat. So Abigail tak rasa takut kan dengan lelaki sekarang ni? Kuat kot. Ke macam mana? What? Ke menjurus kepada macam ya kita minat, kita teruskan? I teruskan. Tengok divanya dia macam gangster tau, main gusti lengan ni. Rupa-rupanya dalamnya dia ada kewanitaannya. Selalu kita tengok perempuan yang ahli bina badan, orang-orang macam ni selalunya orangnya macam kasar. Tadi Maria tengok dia pun Maria macam ni. Ni memang kalah ni nanti ni. Fikir nak cuba kan lawan Abigail. Okay? Abigail janganlah macam tu. Abigail kita boleh tengok dia punya manja. Tadi Abigail sekolah? Ya. Rasa penat tak bagikan masa macam ni Abigail? Taklah, I like to share stories. You like to share stories? Yeah. Okay, mungkin boleh kongsikan selepas ini apa yang Abigail akan buat. Lepas ni ada latihan ke macam mana? I think selepas ni kita pergi main badminton. Kenapa main badminton pula? Because every day before
the next day. It's about tomorrow Friday. Every Friday we will have sparring, which is kita on table, kita sparring dengan kawan-kawan. So we have to rest a day before that, which is don't train racing So we just gonna play badminton. Sebab badminton pun dia pakai kekuatan tangan kan, Abigail? Boleh lah. Tapi kuat lah juga kan. Ni pun dah kuat, jangan kau main badminton kan. Okay, Abigail mungkin boleh kongsikan berapa kali seminggu buat latihan? 5 days. 5 days a week. Maksudnya 5 kali dalam seminggu. Ada tak kawan yang turut nak ikut jejak Abigail ataupun saudara mara ke? Now not really lah. I don't really see young people join. Ada rasa macam nak bawa young people, kata bawa kawan ke turut serta? I tried. Pernah mengajak tak? I tried. Saya cuba banyak kali tapi mereka banyak selalu tak mau lah, nanti tangan patah. Ataupun mereka cakap mereka terlalu kurus, mereka takut. Kita cakap pasal kurus. Tadi Maria ada bersama dengan coach dia. Dia cakap sebenarnya dalam Gusti Lengan ni dia tak kira dia punya besar badan ke, kecil ke, dia sebenarnya tertaluk kepada kekuatan seseorang. Jadi Abigail sendiri macam mana? Mungkin Abigail boleh kongsikan tips-tips dia ke, macam mana nak sengit ke apa ke. Mana tahu dekat rumah nanti dia pergi lawan kakak adik dia nak ikut tips Abigail. Macam mana Abigail? I think the most basic thing is the position maybe. Which style you prefer. Kalau selalunya ini ialah cupping, which is like this. Sini. Ya, macam ni. Kita nak lawan kau punya ni, takut pecah. Nanti kena saman pula. Okay, Abigail memang pakai apa tadi? Cupping. Cupping. Itu memang paling basic punya macam ni. Selalunya orang cakap boleh kah? Itu boleh main macam tu punya, itu bukan. Apakah target Abigail selepas ini? Selepas ini, hopefully lah mereka akan set date yang sebab saya akan pergi ke Amerika, Florida. I'm going to compete there and hopefully dapat gold medal. Akan pergi ke macam mana? Akan pergi? It's been a news already, tapi mereka belum set date sebab sekarang COVID. Tapi Abigail dah bersedia lah. Sekarang ni Abigail membuat latihan untuk pergi ke sana lah ni, persiapan. Ke sana dan national. International. Okay. Abigail ada adik-beradik lain ke yang turut serta dengan Gusti Lengan ni? Saya ada satu adik lelaki. Okay. Dia pun join. Actually dia competition baru-baru ni, competition yang mencari bakat, dan dia ialah baru lah. So he come and he dapat gold. Okay. Wow. Okay. Dia dapat gold, lepas tu piala. Oh wow, okay. Pernah lawan dengan adik tu tak? Ya, saya kalah, tak payah cakap. Mungkin ada penonton di luar sana tertanya-tanya macam mana nak ikuti pertandingan ni ataupun ikuti dalam Gusti Lengan ni. Mungkin Abigail boleh kongsikan kepada mereka, adakah mereka perlu pergi laman web ke ataupun mesti pergi ke pertandingan dulu ke macam mana? Ke kontak yang Dominic tadi ke apa? Okay, if you interested, sila pergi cari Facebook I'm Racing Sarawak, and then maybe you can ask, can I join? And then we just tell you the alamat of the gym, and you can just come and then we can train together, maybe. Okay, mungkin Abigail boleh ceritakan apakah keistimewaan apabila ikuti Gusti Lengan ni? Keistimewaan, mana tahu ada special treat dia ke, adakah dia sekadar tangan je ke, sebenarnya ada lagi buat badan ke, baru kita boleh kuat. Mungkin Abigail boleh cerita keistimewaan dia? Yes, like I think what I like is when kita train macam badan, because full body maybe we can train like punggung. Punggung? Yeah, squat, and then you can maybe I want it to be, Okay. Badan ni. Tapi itu sekarang training. Sendiri,
adakah Abigail maintainkan berat badan untuk kekuatan Abigail kan macam mana? Maintain berat badan, yes, but I actually want to go down category, so slowly cutting down lah, sebab kalau laju sangat nanti kekuatan akan hilang. Yeah, so slowly cutting down the weight. Okay, Abigail sebagai seorang wanita yang sangat dibanggakan, kebanggaan Sarawak, Malaysia lagi tu, sekolah SMK Batu Lintang lagi tu. Mungkin Abigail ada alternatif ataupun cara untuk menyeru kepada yang masih muda yang tak tahu nak, mungkin ada yang berminat dengan gusti lengan tu tapi mereka tak tahu bagaimana ingin mencuburinya. Mungkin Abigail ada perancangannya tersendiri ataupun Abigail nak buat organize sendiri ke macam mana? I think like I said before kan, yang pergi Facebook. Abigail sendiri tak rasa nak buat organize sendiri ke nama Abigail? Mungkin banyak ya, Abigail. Abigail pakai platform ni lah untuk menyeru mereka sama-sama dengan Abigail, especially kepada wanita. Biar dekat wanita dekat Sarawak ni banyak yang kuat-kuat. I never thought that anyone will like someone like me. Okay, Abigail ni dia lawak tau. Tak apalah dia gila-gila lagi kan. I tak pernah fikir macam, maybe I should organize myself. Belum terfikir lah. I'm too young. I'm too humble. You bukan humble ni. Ni terlalu kuat tangan ni. Terus tak betul dah. Ada sikit sangat sudah. Lepas ni kalau I nak join, boleh lah kan? Boleh je. Pakai tumbuk orang. Oh my god. Okay Abigail, kita ketawa macam ni kan Abigail. Lepas ni nangis tau. Tak adalah orang cakap kalau kita ketawa-ketawa lepas ni nangis. Tak adalah Abigail. Okay, tadi Abigail dah tidur tau sebelum kita tunggu set ni dibuka balik. Kapan kamu cakap? Abigail kita cakap. Abigail ni penat tapi Maria terima kasih sangat-sangatlah Abigail sanggup tunggu. Dia punya coach pun sanggup tunggu. Dan Abigail ada tak semangat ataupun saranan yang ingin diberikan kepada penonton mengenai gusti lengan ini? Kepada mereka yang berminat. I want to take this opportunity to thanks SSC, Sarawak Sports Corporation, for supporting us and sponsoring us to go to international competition. Thank you very much. Ada tak rasa macam, jomlah sama-sama dengan saya? Yes. Janganlah malu-malu ikut gusti lengan ni kan? Yeah, I was hoping for girls especially to join. You see, I'm very nice. Let's be friends. Kalau ada 2 orang, Maria akan interview 2 orang. Okay? Sekarang ni Abigail. Sekarang ni Maria mengenali Abigail. Lepas ni kalau Maria nak buat sesuatu yang untuk menguatkan diri, Maria cari Abigail. Okay Abigail, sebelum kita mengakhiri untuk seorang wanita ni, saya ingin mengucapkan terima kasih Abigail kerana sudi bersama dengan kami di set hari ini. Dan kepada anda di rumah, mungkin kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh ke Google, search je Abigail K. Zing Ning macam Maria malam tadi. Okey, diharapkan apa yang dikongsikan Maria bersama dengan Abigail dapat memberi inspirasi kepada anda semua. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang, dan jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila ke laman web kami di wanita@tvstv.my. Sehingga kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye.